حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Amalan tugas untuk menarik seluruh dunia kepada Allah SWT. Cara apa yang beliau kerjakan? Cara itu dibicarakan dalam ayat dan Allah pekana ka bapak itu. اور اسی مضمون کو خدا تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی کھولا ہے، لیکن پہلے میں اس حصے کے متعلق بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنا قریب ہوئے اپنے رب کے، اور قریب ہو کر وہاں ٹھہرے نہیں رہے۔ دو باتیں ہیں جو نمایاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور صفات حسنہ کی یہاں بیان ہوئی۔ اول، خدا سے پیار کا رستہ پہلے اختیار کیا اور خدا کے قریب ہوئے بغیر دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ Di sini dalam Danal atau Allah dikatakan bahwa Muhammad SAW sebelum memperhatikan kepada dunia, beliau memperhatikan Allah SWT dan mendekatkan diri kepada Allah. Dana artinya mendekatkan diri kepada Allah. Di sini dibicarakan dua sifat Muhammad SAW yang sangat utama. Ialah bahwa beliau tidak pergi kepada dunia sebelum pergi kepada Allah SWT. پھر جب خدا کو پا لیا تو خود غرضی نہیں دکھائی، یہ نہیں سوچا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا، اب دنیا جائے جہنم میں، جو بھی اس سے ہوتا پھرے، میں نے تو رب کو پا لیا، بلکہ مان اپنے بھائیوں کی طرف توجہ ہوئی، فتدلّا، پھر جھکے ان کی طرف، یہ بتانے کے لیے کہ کتنی عظیم شان دولت میں نے پائی ہے، تم بھی اس میں شریک ہو۔ Maka di sini diberitahukan bahwa sesudah beliau dekatkan diri kepada Allah, beliau tidak mengatakan sudahlah apa yang saya mau capai sudah saya capai, biar dunia masuk neraka. Tidak. Apabila beliau sendiri menerima Allah SWT, apabila beliau sendiri berhasil untuk menemukan diri dengan Allah SWT, beliau ingin supaya makhluk Allah juga itu menerima bagian daripada nikmat ini, maka beliau tadalla, turun kepada umat manusia dan mengajak mereka untuk mengenal kepada Tuhan. اس مضمون کو مزید کھولتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ ضحیٰ میں بیان فرماتا ہے وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ Hal ini juga dibicarakan oleh Allah SWT dalam Quran Karim di tempat yang lain. Ialah dalam surat Wadduha. Allah berfirman, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ خدا کی تلاش میں سرگردان تھے۔ ضالن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گمراہ، ضالن کا مطلب یہ ہے ایک انسان کسی چیز کی محبت اور تلاش میں اپنے وجود کو بھی کھو ڈالے، یعنی دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جائے اور اس قدر غالب آ جائے اس پر وہ جذبہ کہ اور کسی چیز کی ہوش نہ رہے۔ Dalam ayat ini dibicarakan bahwa Allah SWT mendapatkan Muhammad SAW Doalan tidak berarti menjadi sesat. Doalan itu berarti bahwa beliau itu begitu besar perhatian kepada Allah SWT sehingga beliau lupa kepada diri beliau sendiri dan tujuan beliau hanyalah mencari Allah SWT. لیکن عجیب بات ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے ہمیں تلاش کیا، تو ہماری محبت میں سرگردان تھا، جب ہم نے تیرا مقصد تجھے عطا کر دیا اور ہم تجھے مل گئے، تجھے اپنی طرف ہدایت دے دی، تو ہم نے دیکھا کہ تو بڑا عیالدار ہے، تو نے تو سوال پھیلا دیا ساری بنی نوع انسان کے لیے اور کہا اے خدا میں اکیلا تو نہیں ہوں، نہ میں اکیلا لے کر راضی ہوں گا، میں تو سب دنیا کا ہوں اور بہت بڑا عیالدار، ساری کائنات کے لیے مانگنے آیا ہوں۔
Maka bila Allah SWT melihat Muhammad SAW sudah tertarik kepada Allah SWT, Allah SWT melihat satu hal yang lain. Allah mengatakan, "Hei Muhammad, kau tidak datang hanya untuk diri kau sendiri. Kau tidak mengatakan bahwa saya memperoleh Allah SWT dan saya kuat. Bahkan kau mengatakan bahwa seluruh dunia adalah keluargaku sendiri, dan kau memperhatikan keadaan mereka, dan kau minta kepada Allah, ya Allah, janganlah saya saja diberikan keridhaan engkau, bahkan perhatikanlah seluruh makhluk." फिर खुदा ने आपसे अजीब सलूक फरमाया। खुदा ने आपको कहा कि ऐ मोहम्मद, तू तो एक बंदा है, बंदा होकर तेरा दिल इतना वसी है कि अपने सारे भाइयों को, सारे ज़माने के इंसानों को उस नेमत में शरीक करना चाहता है जो मैंने तुझे अता फरमाई। तो मैं खालिक और मालिक होकर तुझसे पीछे कैसे रह सकता हूँ? भागना। तो खुदा ने ऐसा गनी कर दिया कि किसी तालीम दूसरी तालीम का मोहताज नहीं रहने दिया, किसी दूसरी नेमत का मोहताज नहीं रहने दिया, और कहा कि हम तुझे कौशल अता करते हैं, ऐसे खजाने देंगे जो क़यामत तक जारी रखो, बनी नौ इंसान में बांटते चले जाओ और वो कभी खत्म नहीं होंगे। Maka Allah SWT mengatakan, "Hei Muhammad, karena kau mempunyai kecintaan begitu besar kepada makhluk Allah, apalagi kita, kau seorang hamba, saya Tuhan. Jika kau bisa berbuat demikian, tentu aku bisa berbuat lebih dari itu. Maka hei Muhammad, fa'agna, aku akan jadikan engkau kaya karena aku memberi kepada engkau ajaran yang begitu tinggi, nikmat-nikmat rohani yang begitu tinggi, sehingga kau tidak akan memerlukan ajaran yang lain." Dan hal ini juga dikatakan di tempat yang lain bahwa Allah memberi kausar kepada Muhammad SAW, ialah kebaikan yang berlimpah-limpah. बस हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इल्हाम में इसी मज़मून की तरफ इशारा है कि तुम भी दुनिया की ज़रूरतें पूरे करने के लिए निकाले गए हो, तुम भी बड़ी नौ इंसान को खुदा की तरफ बुलाने के लिए निकाले गए हो, लेकिन पहले खुदा के बनोगे तो फिर दुनिया तुम्हारी होगी, क्योंकि खुदा के बने बगैर तो तुम तहीदस्त रहोगे। Maka dalam Islam Masih Islam juga perhatian kita tarik kepada satu hal, ialah bahwa kita diberi tugas untuk menarik seluruh dunia. Tapi sebelum kita menarik kepada seluruh dunia, kita harus lari kepada Allah SWT. Karena jika kita sendiri tidak menjadi kepunyaan Tuhan, kita tidak akan berhasil. दुनिया यूं ही तो नहीं किसी की तरफ तवज्जो किया करती। अब मैंने मिसाल दी थी, दुनियावी कौमों ने उन लोगों को कुछ दिया है, उनके पास दौलतें हैं, उनके पास मादी ताकतें हैं, उसकी खातिर दुनिया उनकी तरफ आई। तो खुदा ताला ये फरमाता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे इस मज़मून को। आपको पता था कि जब तक मेरे पास कोई दौलत नहीं होगी, मैं कैसे दुनिया को बुलाऊंगा। वो दौलत अपने रब से हासिल की, और जब खुदा ने इतना गनी कर दिया कि अपने ज़माने के इंसान ही नहीं बल्कि सारे ज़माने के इंसानों को देते चले जाए और वो दौलत ख़त्म ना हो, तब वो फिर दुनिया में निकले उनको बुलाने के लिए। Maka Muhammad SAW telah mengetahui bahwa dunia tidak akan menaruh perhatian kalau beliau tidak mempunyai kekayaan, tidak mempunyai sesuatu hal yang beliau bisa berikan kepada dunia. Sebagaimana kita lihat sekarang bangsa-bangsa yang memberi kekayaan kepada mereka, maka oleh karena kekayaan mereka tertarik kepada agama Islam. Maka Allah SWT juga mengetahui bahwa Muhammad SAW mempunyai kekayaan, lalu Allah memberi kepada beliau kekayaan sehingga dunia akan tertarik kepada beliau. Karena kekayaan itu berlimpah-limpah melebihi dari segala kekayaan yang lain. बस आपका मुकाबला भी दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कौमों के साथ है, और वो सारी कौमें कुछ न कुछ हिर्स और कुछ न कुछ लालच देकर दुनिया को अपनी तरफ बुला रही हैं, और वो मादी दौलतें हैं जो वो अता करती हैं। इसके मुकाबले पर सिर्फ एक ही है जो आपको बरतरी हासिल हो सकती है कि आप हकीकतन खुदा के हो जाएं और खुदा अपना सब कुछ आपका बना दे, फिर दुनिया की कोई कौम भी आपका मुकाबला नहीं कर सकती। Maka Tuhan mempunyai satu tugas yang sangat berat, ialah bahwa Tuhan memanggil kepada dunia, sedangkan dunia itu maha kaya dan dunia tertarik kepada kebendaan, sedangkan kamu tidak mempunyai apa-apa dari segi kebendaan. Oleh karena itu kamu mempunyai tugas yang sangat berat dan hanya satu jalan. और ये जो गिना है अल्लाह ताला की तरफ से अता होता है, इसका आगाज सिर्फ मजहबी दौलत से होता है। खुदा को पा लेना मकसूद होता है, और खुदा को पा लेने वाले बंदे बड़ी जुर्रत और ताकत के साथ, बड़ी कुव्वत के साथ ये ऐलान करते हैं कि हम खुदा के बंदे हैं, खुदा हमारे साथ है। इसलिए जिसको दीन चाहिए वो भी इधर आए, और जिसको दुनिया चाहिए उसको भी सवाए इधर आए बगैर चारा नहीं, क्योंकि हम खुदा के नुमाइंदा बन चुके हैं। Maka orang-orang yang jadi kepunyaan Allah SWT, mereka mengatakan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan kami maha kaya. Maka jika kamu ingin mencari kekayaan yang kekal dan abadi, maka mari ke jalan ini. Dan sekarang kami hamba-hamba Allah memberi tantangan kepada seluruh dunia bahwa sekarang keselamatan hanya dalam jalan ini.
bukan saja kekayaan dunia, kekayaan rohani, bahkan kekayaan dunia juga di tangan Tuhan. लेकिन इस ऐलान के बावजूद कि अब खुदा भी यहीं मिलेगा और खुदा की बनाई हुई ताकतें भी, हर चीज़ यहीं हासिल होगी, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने इस रस्ते में एक आजमाइश का निज़ाम मुकर्रर फरमा दिया ताकि जो खुदा को लेने वाले हों वो तो दाखिल हो सकें और जो महज दुनिया की लालच में आना चाहें उनके लिए रोक बन जाए. Maka sekalipun Allah SWT memberitahukan bahwa kita bisa menarik dunia dengan memberi kekayaan yang kekal dan abadi ini, tapi Allah SWT itu membuat satu ujian agar supaya mereka yang betul-betul mencari Tuhan bisa datang dan mereka yang tidak mau sungguh-sungguh, tidak betul-betul, mereka jangan tertarik kepada hal itu. उन्होंने शर्त ये रखी कि पहले अल्लाह को लो और दुनिया बाद में आएगी, और अल्लाह को लेने की शर्त यह है कि जो दुनिया तुम्हें हासिल है वो भी लुटा दो खुदा की खातिर, फिर खुदा मिलेगा, उसके बगैर सौदा नहीं हो सकता. Maka syarat yang dilakukan, syarat yang ditentukan ialah kamu harus datang kepada Allah SWT, dan bila mau datang kepada Allah SWT, kekayaan yang ada pada diri kamu itu juga diberikan ke jalan Allah SWT, baru kamu akan jadi memiliki Allah SWT. जब ये ऐलान हो रहा हो कि जो हाथ में है वो दे दो, फिर हम वादा करते हैं कि तुम्हें बाद में बहुत कुछ दिया जाएगा, तो सिर्फ वही आदमी दाखिल हो सकता है जिसको कामिल यकीन हो कि वादा करने वाला भी मौजूद है और अता करने वाला भी मौजूद है. Bila diberi janji seperti ini, bahwa apabila kamu akan menyerahkan kekayaan kamu sendiri, apa yang ada di tangan kamu, kamu akan menyerahkan kepada Allah, Allah akan beri kepada kamu. Hanya orang yang memiliki keyakinan mengenai zat itu bisa berkata demikian. Dan harus ada satu zat yang maha kuasa. Dan orang juga harus memiliki keyakinan bahwa ada zat yang maha kuasa. Hanya dialah yang bisa melaksanakan hal itu. वरना जिसको किसी गायब पर ईमान न हो, किसी ऐसी हस्ती पर ईमान न हो जो आंखों से नजर नहीं आ रही, वो उसके ख्याली वादे पर अपने हाथ की दुनिया कैसे छोड़ सकती है. Maka jika orang tidak yakin adanya satu wujud yang sekalipun tidak kelihatan tapi wujud itu ada, jika orang tidak yakin, bagaimana dia bisa menyerahkan kekayaannya hanya untuk janji-janji yang dalam khayal, bukan janji-janji yang betul-betul bisa terjadi kalau dia tidak yakin bahwa memang ada satu zat seperti itu. ऐसी दुनियादार कौमों के मुहावरे तो उन कौमों के मुहावरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं जो खुदा पर और गैब की चीज़ों पर ईमान लाने वाली होती है. Ucapan-ucapan dari dunia yang tidak percaya kepada Allah SWT, ucapan-ucapan mereka dan tamsil-tamsil mereka berbeda sekali dengan tamsil-tamsil yang ada di kalangan orang-orang yang percaya kepada Allah SWT. ये लोग तो ये ऐलान कर रहे होते हैं कि a bird in hand is better than two in the bush. Mereka mengatakan bahwa satu burung di tangan lebih baik daripada dua burung yang ada di pohon. और खुदा वाले ये ऐलान कर रहे होते हैं कि इन्ना अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह. Dan orang yang percaya kepada Allah SWT yang menjadi kepunyaan Allah SWT, mereka mengatakan Allah SWT membeli dari hamba-hambanya jiwa mereka dan kekayaan mereka, bahwa untuk mereka adalah surga. या दुनिया वालों, तुम तो एक परिंदे के दो परिंदों के साथ तबादला भी कबूल नहीं कर सकते अगर वो वादा दूर का हो, लेकिन इन लोगों का ये हाल है, इनका ईमान इतना बुलंद हो चुका है कि ये अपनी जान भी पेश कर देते हैं और अमवाल भी पेश कर देते हैं उस जन्नत के लिए जो देने वाले की तरह खुद गायब है. Allah mengatakan bahwa kamu mengatakan jika ada satu burung, kamu tidak mau melepaskan untuk dua burung yang tidak di sana agak jauh. Tapi orang-orang ini bukan saja mereka menyerahkan kekayaan mereka, tapi mereka menyerahkan jiwa mereka juga itu untuk zat yang tidak kelihatan dan untuk janji-janji yang tidak kelihatan. और इससे आप अंदाजा करें कि कितनी अजीमुशान कुव्वत अमल पैदा हो जाती है ऐसे लोगों में जो खुदा की रजा की खातिर अपनी जान और अपनी माल इस वजह से पेश कर देते हैं कि मरने के बाद उनको कुछ मिलेगा. इस दुनिया में जो नेमतें उनके सामने होती हैं, जो फतूहात उनके सामने होती हैं, उनके लिए तो उनकी कुव्वत अमल की कोई इंतहाई नहीं रह सकती है. निस्बतन कमजोर ईमान वालों में भी गैर मामूली अमल पैदा हो जाता है. Maka orang yang yakin bahwa Allah SWT akan memberi ganjaran kepada mereka, tentu mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Keyakinan bahwa Allah SWT akan memberi kepada kita ganjaran sesudah kita mati, memberi kekuatan yang sangat luar biasa sehingga mereka berani menghadapi segala kesulitan. अल्लाह ताला ने इस वजह से कि दुनियादार आगे ना आ जाएं और वाक़ियतन अल्लाह पर ईमान रखने वाले आएं और एक अजीम शान जिंदा कौम पैदा हो,
ये शर्त रख दी कि जो कुछ हम तुमसे लेंगे वो तो हाजिर होगा, वो तुम्हें नजर आ रहा होगा, और जो कुछ हम तुम्हें देंगे वो वादों पर होगा और नजर नहीं आ रहा होगा. Maka sebagai jalan supaya orang yang tertarik kepada jalan ini ialah mereka yang betul-betul memilih Allah SWT. Bahwa Allah SWT mengatakan apa yang janji kepada kamu tidak akan diberikan sekarang, tidak nampak kepada kamu, tapi apa yang ada di tangan kamu, kamu harus serahkan kepada Allah SWT. Sedangkan yang dijanjikan kamu tidak lihat. ऐसे रास्ते पर सिर्फ वही चल सकते हैं जिनको गैब पर कामिल ईमान और 100% उनका अव्वल मकसद और आखिर मकसद खुदा ताला ही हो, और उसकी खातिर वो अपने हाथ आई हुई जिंदगी तक छोड़ने के लिए तैयार हो. Maka jalan ini bisa dipenuhi dan ditempuhi hanya oleh Allah SWT, oleh orang yang mempunyai keyakinan bahwa mereka punya kehidupan semata-mata untuk Allah SWT. Orang yang tidak yakin seperti itu, mereka tidak akan berani untuk menempuh jalan ini. ऐसे लोगों को जब खुदा मिलता है तो फिर उनको बाद की जन्नत का इंतजार नहीं करना पड़ता. खुदा के साथ साथ ये दुनिया भी उनको मिलनी शुरू हो जाती है. Bila orang seperti itu menerima kepada kebenaran, Allah SWT bukan saja memberi kepada mereka surga di akhirat, tapi di dunia juga Allah SWT memberi kepada mereka jannat-jannat. चुनाचे कुरान करीम फरमाता है कि वैसे आजमाइश की खातिर हम इनको वादे तो ये करते हैं कि बहुत देर के बाद, मरने के बाद देंगे, लेकिन जब इनके दिल की सफाई देखते हैं, जब इनको आमादा पाते हैं कि खुदा की खातिर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो गए, तो फिर इस दुनिया में भी वो जन्नत अदा कर देते हैं जिसके वादे दिए जाते हैं. Maka Allah SWT mengatakan dalam Quran Karim bahwa sekalipun kita berjanji bahwa mereka akan diberi ganjaran di akhirat, tetapi apabila kita melihat kepada pengorbanan dan keikhlasan mereka yang begitu hebat di dunia, maka kita mengatakan di dunia juga mereka akan diberi surga. चुनाचे फरिश्ते नाज़िल होकर इनको ये खबरें देते हैं वाबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून, कि जिन जन्नतों की तुमसे वादे किए गए थे कि तुम्हारी मौत के बाद मिलेंगे, अल्लाह उस मौत का इंतजार नहीं करेगा, वो इसी दुनिया में वो जन्नतें तुम्हें देने का फैसला कर चुका है. Maka Allah SWT mengatakan kepada mereka bahwa janji-janji yang kami berikan kepada kamu untuk surga di akhirat, tapi oleh karena pengorbanan kamu, maka Allah SWT kamu tidak perlu menunggu lagi, di dunia juga akan diberi kemenangan dan berkat-berkat. बस इस दुनिया में रूहानी इस दुनिया में जो जन्नत पता होती है वो दरअसल तस्कीन कल्ब की सूरत में मिलती है. एक लज्जत है खुदा को पा लेने की, और वही लज्जत वही दरअसल जन्नत है, लेकिन इसके अलावा दुनिया भी इन लोगों को अता की जाती है. ये भी एक तकदीर इलाही है. Ya, salah satu surga dalam dunia ini ialah bahwa orang diberi sakinah dalam dunia. Ini pun merupakan satu surga. Tapi ada juga surga yang lain ialah orang-orang seperti itu juga diberi kejayaan-kejayaan di dunia. चुनाचे ये लोग फिर आगे जाकर दो किस्म के सलूक करते हैं. जहाँ तक खुदा को पाने की जन्नत है उसी पे राजी हो जाते हैं, और जो दुनिया इनको अता होती है उसमें दिलचस्पी नहीं लेते, फिर उसको लिए फिर मजीद दुनिया को अता करने के दरपे हो जाते हैं और दुनिया वालों को बांटने लग जाते हैं, और आप महज खुदा पर राजी हो जाते हैं. Maka sikap mereka sudah itu ialah dua macam. Pertama terhadap Allah SWT, karena mereka sudah memperoleh Allah SWT, maka surga mereka ialah zat ilahi. Tapi kejayaan yang Allah beri kepada mereka, kekayaan yang Allah beri kepada mereka di dunia ini, mereka mengatakan kekayaan itu juga bukan hak kita, mereka beri kepada orang lain agar supaya dunia tertarik. चुनाचे कुरान करीम आगाज ही में इस मजमून को इसी तरतीब से बयान फरमा रहा है. अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिक़ून. Maka dalam Quran Karim pada permulaan juga Allah SWT membukakan masalah ini, ialah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa mimma razaqnahum yunfiqun. व युकीमून अस्सलाता Wa yuqimuna as-salata wa mimma व razaqnahum. मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिक़ून. तो ये लोग जो हदायत पाने वाले हैं, जो खुदा को पा लेते हैं, इनके तीन मनाजिल हैं. पहली शर्त जैसा कि मैंने बयान की थी, ये गैब पर ईमान लाते हैं. गैब पर ईमान लाए बगैर इनको हाजिर भी कुछ अता नहीं होता. Maka di sini dibicarakan tiga hal untuk orang-orang yang muttaqi. Syarat yang pertama ialah mereka beriman kepada gaib, hal-hal yang sama sekali tidak kelihatan, mereka beriman kepada hal-hal itu. उसके बाद इनको दो जन्नतें मिलती हैं, एक इबादत की और एक रिज़्क़ की. Sesudah itu mereka diberi dua surga. Yang satu ialah surga ibadah,
yang satu lagi ialah surga rizki. इबादत की जन्नत में तो ये मुनमिक रहते हैं और रिज़्क से ये सलूक करते हैं वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ पाते चले जाते हैं आगे देते चले जाते हैं, कहते हैं हमें इसमें दिलचस्पी नहीं रही। Dunia ibadah itu mereka itu sibuk dalam dunia ibadah, tapi dunia rezeki yang Allah beri kepada mereka, mereka mengatakan sekarang kita tidak perlu, mereka pilih saja di jalan Allah SWT karena mereka sekarang tidak tertarik dengan kekayaan dunia lagi. बस ये वो ना खत्म होने वाले खजाने हैं जो उनको अता होते हैं और इस ज़ादे राह को लेकर वो दुनिया को जीतने के लिए निकलते हैं। Maka itulah khazanah-khazanah yang tidak akan habis-habis yang kepada mereka diberikan, dan dengan bakal inilah mereka itu keluar di dunia. बस अगर आप मशरिक को खुदा के लिए जीतना चाहते हैं तो लाजिम है कि पहले आप खुद खुदा के बन जाएं। Maka jika tuan-tuan ingin menakluk timur untuk Allah SWT, maka sudah menjadi kewajiban bagi kamu supaya kamu lebih dulu menjadi kepunyaan Tuhan sendiri. वो लोग जो खुदा के हो जाते हैं उनको अल्लाह ताला गैर मामूली ताकतें अता फरमाता है। Mereka yang menjadi kepunyaan Allah SWT, Allah memberi kepada mereka kekuatan-kekuatan yang luar biasa. वो ज़्यादा इल्म ना भी रखते हों, ज़्यादा लंबी चौड़ी दलाइल और कुदरत ना भी रखते हों, तब भी उनकी छोटी सी बात में भी अल्लाह ताला गैर मामूली असर रख देता है। Sekalipun mereka tidak mempunyai ilmu banyak, sekalipun mereka tidak mempunyai dalil banyak, tapi dalam percakapan, ucapan mereka yang biasa pun diberkati oleh Allah dengan cara yang sangat luar biasa. फिर उनको ये शिकवा नहीं रहता कि हम तो बहुत तबलीग करते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। Lalu mereka tidak mengatakan kami banyak tabligh tidak ada yang menaruh perhatian. Mereka tidak berkata demikian. वो तो थोड़ी भी करें तो लोग सुनने लग जाते हैं। Jikapun mereka tabligh hanya sedikit, orang mulai menaruh perhatian kepada mereka. वो बीज इत्तेफाकन भी फेंक दें तो उस बीज को बरकत मिलती है और उससे तनाव दरख्त पैदा होने शुरू हो जाते हैं। Jika mereka tidak dengan sengaja, tidak dengan teratur membuang benih, maka benih pun memberi buah-buah. ये है वो तबलीग का कामयाब रास्ता जो अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को सिखाया और जिस पर चलकर उन्होंने साबित कर दिया कि इस रास्ते के सिवा कामयाबी का और कोई रास्ता नहीं। Inilah jalan tabligh yang Allah beritahukan kepada nabi-nabi, dan pengikut nabi-nabi membuktikan bahwa jalan inilah jalan yang paling baik, jalan lain tidak ada. बस मशरिक भी बआसानी जीता जा सकता है। हाँ, कितने बड़ी मुसीबतों के पहाड़ आपके सामने हों, हाँ मुकाबिल पर तादाद के लिहाज से और कुव्वत के लिहाज से इतनी अजीमुशान कौमें आपको नजर आती हों, गोया हिमालय की चोटियां सामने खड़ी हैं। Maka timur pun dengan mudah bisa dikuasai, ditakluk oleh kita. Sekalipun kita secara lahir lihat kekuatan-kekuatan yang begitu besar seolah-olah gunung Himalaya di hadapan kita ini. तो अगर आप उस रिफतों वाले खुदा से ताल्लुक जोड़ लें जो ऐसी रिफतें रखता है जिनकी कोई इंतहा नहीं, तो हिमालय की चोटियां ये कीड़ियों के घरौनों से भी छोटी नजर आने लगेगी आपको। Maka jika kalian mempunyai hubungan dengan Allah SWT yang maha luas, maha besar, maka puncak-puncak gunung Himalaya juga akan nampak sebagai rumah-rumah dari sabuk-sabuk tidak lebih dari itu. फिर आप एक ताकत के एहसास के साथ दुनिया से कलाम करेंगे। Dalam keadaan demikian, tuan-tuan akan bicara dengan manusia dengan adanya satu kesadaran bahwa kamu berkuasa, kamu memiliki kekuatan. ऐसी अजीमुशान ताकत आपके जिस्म में दौड़ती हुई नजर आएगी कि दुनिया वाले इसके मुकाबले पर बिल्कुल बेहकीकत और कमजोर दिखाई देने लगेंगे। Satu kekuatan yang luar biasa akan nampak dalam diri kamu, sehingga orang-orang dunia tidak akan bisa menghadapi kekuatan yang Allah beri kepada kamu. चुनांचे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कलाम में बाज़ दफ़ा ऐसी ही शौकत नजर आती है जब यूं मालूम होता है कि खुदा आपकी रगों में दौड़ रहा है। Maka dalam kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan Muslim Islam juga nampak sekali kekuatan seolah-olah Tuhan berlari-lari dalam badan beliau sendiri. आप फरमाते हैं जो खुदा के हैं उन्हें ललकारना अच्छा नहीं, हाथ शेरों पर न डाल है रूबे हज़ारों नज़ार। Beliau bersabda, जो खुदा का है उसे ललकारना अच्छा नहीं, orang-orang yang menjadi milik Allah, janganlah kamu beri tantangan kepada dia, janganlah kamu mempergunakan tangan karena ada haat syirah pada dalai rubai darullah. Hei orang, janganlah kau mempergunakan tangan engkau untuk melawan kepada harimau-harimau. इसलिए आप खुदा के शेर बने और वो ताकत हासिल करें जिसके बाद दुनिया की ताकतों को तौफीक नहीं मिल सकती कि वो आप पर हाथ डाल सकें। Oleh sebab itu kamu jadilah harimau-harimau Tuhan dan memilikilah kekuatan-kekuatan, sehingga jika ada orang memiliki kekuatan seperti itu, dunia tidak berhasil untuk menghancurkan mereka.
اب کسی بھی ملک کے باشندے ہوں آپ دیکھیں گے کہ غیر معمولی طاقتیں خدا آپ کو عطا کرتا ہے اور آپ کے دشمنوں کا خدا دشمن بن جاتا ہے اور آپ کے دوستوں کا دوست بن جاتا ہے. Tuhan memberi hubungan dengan negeri apapun, tapi Tuhan akan saksikan bahwa Tuhan akan jadi sahabat kamu dan Tuhan akan tidak memberi kekuatan kepada musuh-musuh kamu bagaimanapun besar yang musuh-musuh itu. موسیٰ میں تو طاقت نہیں تھی کہ وہ فرعون کا سر نیچا کرے، لیکن موسیٰ کے خدا میں طاقت تھی اور اس نے اس شان کے ساتھ فرعون کے تکبر کو توڑا ہے کہ آج تک تاریخ میں وہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے. Musa AS tidak memberi kekuatan untuk menghadapi Firaun, tapi Tuhan yang Musa memberi kekuatan dan Tuhan yang Musa AS menampakkan kekuatan dan tanda yang sampai sekarang menjadi tanda di seluruh dunia. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو یہ طاقت نہیں تھی کہ کسریٰ کی حکومت کو پارا پارا کر دیں، مگر آپ کے خدا نے یہ طاقت تھی کہ کسریٰ کی حکومت کو پارا پارا کر دیں. Muhammad SAW tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan Kisra, tapi Tuhan yang Muhammad SAW memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh kerajaan Kisra itu. آپ کو تو کسریٰ اس قدر کمزور دیکھ رہا تھا اور اتنا بے حقیقت سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنے ایک معمولی گورنر کو یہ حکم دیا کہ ایک سپاہی بھیج کر اس کو پکڑ کے بلواؤ اور اس کو ہلاک کر دو. Kisra menganggap Muhammad SAW sebagai orang yang begitu tidak berharga, sehingga dia memerintahkan kepada gubernurnya supaya dia mengirim salah seorang serdadu untuk menangkap Muhammad SAW. جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ یمن کا ایلچی جو کسریٰ کا نمائندہ گورنر تھا حاضر ہوا تو اکیلا تھا، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے اور اس میں دراصل حد سے زیادہ تزئین کرنے کی کوشش کی گئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمیں تو کوئی سپاہی ہتھیار بند سپاہی بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس تمہیں پیغام ملے گا اور لازماً تمہیں حاضر ہونا پڑے گا. Bila wakil dari kerajaan dari Yaman, ialah kerajaan Yaman yang diperintahkan oleh Kisra. Bila wakil itu yang terdiri hanya dari seorang pergi untuk menangkap Muhammad SAW, dia hanya seorang dan dia tidak mempunyai senjata. Sebenarnya dalam hal ini merupakan satu kehinaan untuk Muhammad SAW bahwa kita tidak perlu kekuatan apapun untuk menangkap orang ini sama sekali tidak berkuasa. چنانچہ اس نے آ کر یہی پیغام دیا کہ ہمارے شہنشاہ عالم کسریٰ نے حکم دیا ہے ہمارے گورنر کو کہ تمہیں بلوائیں، اس لیے میں پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ ان کے دربار میں حاضر ہو جائیں. Maka dia mengatakan bahwa Maharaja kami ialah Raja Kisra telah memerintahkan kepada gubernur kami di Yaman dan saya datang sini dan saya diperintahkan supaya Tuhan ikut serta dengan saya. آپ نے فرمایا تم اپنے شہنشاہ کے حکم کے پابند ہو، میں اپنے شہنشاہ کے حکم کا پابند ہوں اور جب تک میں اللہ سے پوچھوں نا اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کروں. Beliau mengatakan kamu tunduk kepada keputusan dari Syahensha kamu, sedangkan saya berkewajiban untuk menunggu keputusan dari Syahensha Raja Maharaja. Saya tidak akan berbuat apa-apa sebelum ada izin dari Allah SWT. بس رات آپ نے خدا کے حضور دعا کی، ہم نہیں جانتے کہ وہ دعا کیا تھی اور کیسی گریہ اداری تھی، لیکن صبح اس دعا کا جواب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیا وہ یہ تھا کہ جاؤ اس گورنر کو بتا دو کہ آج رات میرے خدا نے تمہارے خدا کو قتل کر دیا ہے. Maka Muhammad SAW menangis kepada Allah SWT. Kita tidak tahu bagaimana caranya beliau menangis pada Tuhan, kepada Allah SWT. Tapi pagi-pagi Allah SWT memberitahukan kepada Muhammad SAW dan Muhammad SAW memberitahukan kepada serdadu itu, pergilah kamu sebab Tuhan kami telah membunuh Tuhan kamu malam ini. بس وہ یہی خبر لے کر یہ جواب لے کر واپس پہنچا تو یمن میں کچھ عرصے کے بعد وہاں کا سفیر آیا شہنشاہ کسریٰ کی طرف سے اور کسریٰ کا بیٹا اس وقت کسریٰ بن چکا تھا، پرانے کسریٰ کا بیٹا، اور اس نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم نے اپنے باپ کے مظالم اور گندگیوں کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا اور اب ہم شہنشاہ بنا گئے ہیں. Maka apabila serdadu itu pergi ke Yaman, berapa hari sudah itu atau berapa lama sudah itu, datang seorang duta dari kerajaan Iran dan yang datang itu bukan dari Kisra yang lama, tapi Kisra yang baru, ialah putranya Kisra sendiri. Dan Kisra itu mengatakan bahwa oleh karena keaniayaan bapakku, saya telah membunuh bapakku. اور جب خدا کسی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے
اس میں عبرت کا یہ پہلو ہوتا ہے کہ اس ہلاکت میں غیر معمولی ذلت بھی پائی جاتی ہے. Maka apabila Allah SWT memutuskan untuk menghancurkan sesuatu, maka di situ ada satu segi yang sangat luar biasa. Ialah bahwa dalam kehancuran ada juga satu kehinaan bagi orang yang dihancurkan. اس زمانے میں بھی ہمیں غیر مسلم قرار دینے والوں سے جو خدا نے سلوک کیا وہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے لیے ایک عبرت کا سامان رکھتا ہے. Pada masa ini juga orang-orang yang menganggap kita bukan muslim, yang menyatakan kita bukan muslim dan memperlakukan kita dengan tidak baik, dalam hal ini pun ada tanda-tanda yang luar biasa sampai untuk selama-lamanya bagi kita. بس آپ کے لیے اس غیب پر ایمان لانا کوئی مشکل نہیں جو بارہا آپ کے لیے حاضر بن چکا ہے. Maka untuk tuan-tuan beriman kepada gaib ini sama sekali tidak susah. Sebab berkali-kali kamu telah menyaksikan ini bukan gaib lagi, bahkan sudah menjadi hadir. صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے دل کو اپنے رب کے لیے صاف کریں, کہ اپنے دل میں حاضر ہونے کے لیے درخواست کریں, دعوت دیں جس طرح ایک بڑے آدمی کو دعوت دی جاتی ہے. Yang penting itu ialah bahwa harus kamu sedia untuk memanggil kepada Allah SWT dan menganggap dia hadir. لیکن یہ ایک ایسی بڑی ہستی ہے کہ جو باوجود اپنی عظمت کے ادنا سے ادنا دل میں اترنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. Tapi wujud ini merupakan wujud yang begitu hebat, sekalipun sangat mulia, sangat tinggi. Tapi dia itu mau datang di hati orang yang sangat rendah, sangat tidak benar. اس لیے انسان کی کوئی عاجزی, کوئی اس کا انکسار اس راہ میں حائل نہیں ہو سکتا کہ میں اس عظیم الشان ذات کو اپنے پاس آنے کی کیسے دعوت دوں جو میرے مقابل پر اتنی عظمت رکھتا ہے کہ کوئی نسبت ہی قائم نہیں ہو سکتی. Maka seorang tidak perlu putus asa bahwa wujud Allah SWT begitu tinggi sehingga saya sama sekali tidak mempunyai, tidak bisa dibandingkan dengan saat itu. Sebab Allah SWT sendiri akan perhatikan dan akan dunia dia akan datang kepada orang yang paling lemah. اس بات پر ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی عظمت دراصل دل کے حوصلے کی عظمت اور دل کی وسعت کی عظمت ہی ہوا کرتی ہے. Maka apabila kita perhatikan hal ini akan nampak kepada kita bahwa keberanian sejati ialah keberanian yang ada dalam hati dan kemauan keras yang sejati ialah kemauan yang ada dalam hati. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی اصل شان یہ ہے کہ وہ تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہونے کے باوجود اتنا وسیع حوصلہ رکھتا ہے کہ فرماتا ہے وسع رحمتی کل شیء, کہ میری رحمت ہر دوسری چیز پر حاوی ہو گئی ہے, میری عظمتوں سے بالا ہے میری رحمت اور میری شفقت. Maka Allah SWT juga mengatakan bahwa wasiat rahmati kulli syai, sekalipun Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Hebat, tapi Dia mengatakan bahwa rahmatku meliputi segala-galanya. بس آپ نے اس خدا کو بلانا ہے جس کا اعلان ہے وسع رحمتی کل شیء. Maka tuan-tuan memanggil dunia kepada itu Allah SWT yang menyatakan bahwa wasiat rahmati kulli syai. آپ سے بڑھ کر آپ کے پاس آنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. Dia lebih cepat mau datang kepada kamu sebelum kamu, lebih cepat daripada kamu sendiri mau datang kepada kamu. چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خدا کو پانے کا جو تجربہ کیا اسے ان پیارے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں. Maka pengalaman yang Muhammad SAW telah memperoleh untuk mendapatkan Tuhan yang beliau cinta itu, beliau menjelaskan dalam kalimat. کہ بندہ جب خدا کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو خدا تعالیٰ کئی قدم اس کی طرف بڑھ جاتا ہے. Ialah bahwa apabila hamba Allah mengambil satu langkah kepada Allah SWT, Allah SWT mengambil banyak langkah-langkah ke hadapan dia. اور جب انسان قدم قدم اس کی طرف جاتا ہے تو وہ دوڑتا ہوا اس کی طرف بڑھتا ہے. Dan apabila manusia pergi dengan mengambil langkah demi langkah, maka dia berlari-lari mendatangi hamba Allah itu. اور دراصل یہ وہی مضمون وسعت رحمتی والا مضمون ہے جس کی تفسیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. Maka sebenarnya ini merupakan tafsir dari firman Allah wasiat rahmati kulli syai yang dijelaskan oleh Muhammad SAW bahwa Allah SWT berlari-lari kepada hamba. بس اب اس کے بعد اس سارے مضمون کو سمجھ لینے کے بعد کسی احمدی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا کہ وہ تبلیغ سے باز رہے یا اپنے آپ کو کمزور سمجھے یا کم علم سمجھے. Maka sudah saya menjelaskan hal ini, tidak diizinkan, tidak ada alasan bagi seorang Ahmadi pun bila dia mengatakan bahwa saya lemah, saya tidak berilmu dan saya tidak bisa tabligh. Tidak ada alasan sama sekali sekarang. شرط اول یہ ہے کہ وہ خدا کا ہو جائے. Syarat yang pertama ialah bahwa dia harus menjadi kepingan Allah SWT. باقی ساری شرطیں خدا دیکھے گا کہ کس طرح پوری کرنی. Semua syarat-syarat yang lain Allah akan melihat bagaimana bisa dipenuhinya, bagaimana bisa dikerjakan. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم اپنے کام سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں.
اس لیے میں شدید فکر لے کر اس دورے پر نکلا ہوں. Waktu sedang berlalu dengan sangat cepat dan kami jauh ketinggalan dari pekerjaan kita ini. Maka saya datang sini dengan perasaan yang sangat gelisah. اور یہ دعا کرتے ہوئے نکلا ہوں کہ اے خدا تو ہی اپنے فضل سے میرے الفاظ میں طاقت رکھ دے. Maka saya datang sini dengan mendoa kepada Allah, ya Allah kaulah beri kekuatan kepada ucapan-ucapanku ini. میں نے یہ دعا کی کہ اے خدا تو میری آواز کو ہر احمدی کی آواز بنا دے. Saya mendoakan, ya Allah jadikanlah suara top orang Ahmadi. اور اے خدا میرے دل کی ہر دھڑکن ہر احمدی کو عطا فرما. Dan ya Allah segala gerah hatiku menjadi gerah hati tiap orang Ahmadi. اور اپنے دین کی خدمت کی ایک آگ لگا دے ہر سینے میں. Dan bakarlah tiap dada untuk mengkhidmati agama Engkau. وہ ہر طرف دنیا کو اس روشنی کی طرف بلائے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے. Sehingga dia panggil kepada semua jurusan, memanggil kepada jalan, kepada cahaya ialah cahaya yang Muhammad اور sallallahu. جس طرح پروانے آگوں کو جلتا ہوا دیکھ کر بے تحاشا اس طرف دوڑتے اور اڑتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ جل جائیں گے، اسی طرح دنیا بے اختیار محبت سے مجبور ہو کر اس روشنی کی طرف لپکے. Dan sebagaimana burung larau beribu-ribu pergi ke cahaya dan tidak takut akan mati, demikian pula dunia tidak akan tahan akan datang kepada cahaya ini. خدا کرے کہ ایسے ہی ہو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جے تو میرا ہو رہے تب جگ تیرا ہو. یہ خدا کا کلام ہے اور اگر آپ اس کو آزما کر دیکھ لیں گے تو یقیناً ہمیشہ اس کو سچا ہوتا دیں گے. Maka saya yakinkan kepada kamu bahwa firman Allah SWT mengatakan dia mera ho rahe sab jag tera ho. Ini adalah firman ilahi. Dan bila kamu mengamalkan hal ini, kamu akan saksikan bahwa segala yang saya katakan akan terjadi. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. نمازیں جمع ہوں گی. Semuanya akan dijemaahkan.